हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर भक्तवत्सल मुरली मनोहर रसरास रसिकेन्द्र मौली भगवान श्रीकृष्णंकर अभय श्री चरणार बिंद तले अनंत कोटि दंडवत। परम प्रेममयी परम भावमयी परम रसमयी माल्हादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीराधांकर अभय श्री चरणार बिंद तले अनंत कोटि दंडवत। व्यासी भगवान श्री सुखदेव गोस्वामीपाद परीक्षित महाराज श्री जगन्नाथ दास जी श्री चैतन्य महाप्रभु समेत मध्य सद्गुरु भगवान सत्य साईंकर अभय श्री चरणार बिंद बंदन कला परे महाप्रभुंकर दिव्य अमीय कथार धारा भितरे निजकु सामिल करिबा पाई अपेक्षा रखिथिबा प्रिय दिव्यात्मन आपण मानकु समस्तंकु अंतरर गभीरतम प्रदेशरु श्रद्धा सम्मान एवं प्रणाम। महाप्रभुंकर हेतु की कृपा जार फलस्वरूप आमे माने सही महाप्रभुंकर लीलारस आधारित श्रीमद् भागवत महापुराण को पर्यायक्रम आलोचना करुछे एवं एही क्रम रे आमे आसी पहुँचिलेनी अष्टम स्कंध षष्ठ अध्याय। तेबे अध्याय प्रवेश करिबा पूर्वरु आमर तो एटी गोटे अभ्यास जे गोटे नीति श्लोक आलोचना करिबा। आजिर नीति श्लोक एहिपरि भावरे अछंती। चिंतनीया हि विपदम् अदानेन प्रतिक्रिया न कूप खननं जुक्तं प्रदीप्ते बह्निनां गृहे। इस श्लोकटीर अर्थ को जदि आमे सहजरे टिके बुझिबा को इच्छा करिबा अर्थ तो एहिपरि हेबे। चिंतनीया हि विपदम चलंतु विपद आसीबा पूर्वरु टिके चिंता करिबा। जीवनर प्रति पदपातरे जेते बेले कौनसी विडंबनार संभावना रही विपदर संभावना रही आमे जेते सतर्क रहिबा सेते भलो। सेतिलगी हमको कहा जाए ना हाथे मापी चाखंडे चलो। अनेक समय आमे देखिथिबा मन करंतु आमे 3-4 जन एमती मॉर्निंग वॉक रे जाउछे गला बेल को देखिबे जो माने चालाक लोक रास्ता उपरे गोबर पड़ी तो से खंडे दूररू जानीदेवे गोबर पड़ी। किछि लोक जाउथिबे हठात देखिबे अरे अरे गोबर सेठी टिके गोड़ बुलेई दे जिबे। आउ किछि चकटिला परे जानिबे जे मु गोबर चकटी देले। आउ किछि ओला थिबे जे कि चकटिला परे मध्य गोबर को जानी परिबे नाही। तांकु किए कहिबो एहे अरे तमे गोबर चकटी देइछ तापरे से जाई जानिबे। भावंतु ना प्रतिव्यात्मन ए भितरे चालाक किए आमे काहा को पसंद करिबा ना जीए विपद को खंडे दूररू जानी पारुछे। जीनियस इज ही
who sees the future at the present. भविष्यत को जे वर्तमान रु जानी परुछि से ही प्रकृत रे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति विशेष। नाही सेपरी चिंता न करिबा अଯଥା प्रतिक्रियार अर्थ कौन? आमे माने जिते बेले एमती गोटी आध्यात्मिक विचारधारा भीतर रहीचे मने मने भाबिबे जे ए कथार आलोचना काहींकी एइथिपाई कि आम समस्तंकर गोटे निश्चित भविष्यत रही जार नाम होछि मृत्यु। आसीब जेबे मृत्यु हे मोर कराल केतन हाथे एई धरणीर धूसर बुकुरे देखा हेब तुम साथे से दिन तारीख तिथिबार बेला केबे तो नथिबो जणा हठात तुमे हाबुड़ी पड़िबो न देई परवाना। जदि यह आम जीवन एक निश्चित सत्य तापाई आमे केते दूर प्रस्तुत अच्छे सेटा होछि बड़ कथा। सद्गुरु गोटे सुंदर कथा कहती जदि ट्रेन रे कौन से एक दूर यात्रा को जीवार अच्छी ट्रेन टी स्टेशन रे पहुँचवा पूर्वर निजे जाई स्टेशन रे पहुँच एवं ट्रेन आसवा पाई अपेक्षा कर। जदि कौन सी परीक्षा देवार अच्छी निश्चित भाव रे से परीक्षा आसवा पूर्वर परीक्षा पाई प्रस्तुत रुह। परीक्षा आसिला मात्रे ताकू सामना कर। जदि आम जीवन रे मृत्यु होची एक निश्चित सत्य चलो से मृत्यु पाई प्रस्तुत हेबा एवं ताकू अपेक्षा रखिबा साहसिकतार सहित धैर्यर सहित जहा होची देखा जाओ। मु तो निजको प्रस्तुत करिछि। एई भागवत रे परीक्षित महाराज जे कि 7 दिन भितर तक्षक दंशन करिबो एवं से देह छाड़िबे एमती आशंका भितर थिले। भागवत शुणी शुणी शेष को कहिले तक्षक पछे मते खाऊ मो वंशे कलंक न रहू। अर्थात मु प्रस्तुत मरिबा पाई। बेल थाऊ बंध बांधरे कुमर पुरी रहू सरोवर ए कथा जदि सत्य चलंतु सेथिपई प्रस्तुत रहिबा। नाही जदि प्रस्तुत न रहिबा घरे निया लागिला बेले वो खोला हेले कौन काम लागिबो। न कूप खरणं जुगतम प्रदीप्ते बन्हिनां गृहे। घरे निया लागिला परे खोला जाउथिबा कूर जेमती विशेष आवश्यकता बा उपकारिता अनुभव हुएनी सेमती मृत्यु आसी गला परे आउ कौन करिबा आमे। चल प्रस्तुत हवा। जीवन जे एक सुख लाभर माध्यम ए कथा को भूली जाई जीवन हेउछि ईश्वर प्राप्तिर माध्यम ए कथारे स्थिर रहिबा। षष्ठे पुनः स्तुतिर्विष्णा वायुर्भूते सुरैः कृता तन्मन्त्रा चासुरैः साकम् अमृतार्थे महोद्यमः। प्रिय दिव्यात्मन आमे माने तो विगत अध्याय आलोचना करिछे जेते बेले इंद्रादि देवता सकल दैत्यमानकर आक्रमण रे पराहत होई स्वर्ग राज्य रे मध्य निवास करिबा पाई साधारण सुजोग पाइले नहीं ब्रह्मांक निकट रे पहुंचीचंती एवं ब्रह्मदेव महाप्रभु को स्मरण करिसंती ता नुहे स्तुति करिसंती मध्य एवं जेते बेले स्तुति करिसंती आजी जेते बेले आमे 8 अध्याय को आलोचना करूचे अष्टम स्कंद अंतर्गत श्री सुखदेव गोस्वामी कहउचंती परीक्षितंग निकट रे एमंते देव स्तुति सुणी शून्य प्रकाश चक्रपाणी एमंते देव स्तुति शुणी मन भितर प्रश्न आसुथिव केमंते देव स्तुति शुणी किपरि भाव रे देवता माने स्तव करिसेंती महाप्रभु को श्रोतात् दिशो जस्य हृदश्च खानि
प्रजगिरेखं पुरुषस्य नाभ्याः प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतं प्रसीदतान्न समहाविभूति जाकर्णो दिग माने जात जे छिद्र माने देहगत से जाहा हृदय देशरु संभव होइले पूर्वरु जे देह पंच वृत्ति प्राण इंद्रिय माने जेवा पूर्ण। प्रभुए आपण तो सेई जहाँकर कानरू दिग्विदिग माने सृष्टि होइछन्ति, हृदय रे इंद्रादि लोग सृष्टि होइछन्ति, नाभि रे आकाश उत्पन्न होइछि जे कि पंच प्राण प्राण अपान उदान समान एवं व्यान ये समस्त को धारण करिछन्ति। सेतिक नुहे प्रभु 10 इंद्रिय मन पंच जो नाग कूर्म क्रूडल देवदत्त धनंजय 5 नागंकर परिकल्पना सबु तो आपणकर शरीर रे ही आश्रय नेइछन्ति ठाकुरे। श्रीर्वक्षसः पीतरश्चाययासन् धर्म स्तनादीतर पृष्ठतो भूत् धैर्यस्य शीर्णो प्यरसो विहारात् प्रसीदतान्न समहाविभूति। प्रभुए आपणकर वक्षस्थल तो महालक्ष्मीकर निवास, आपणकर देहर छाया पितृगण, छाती रे धर्म, पिठी रे अधर्म, शिर रे आकाश, एपरिकी परम ऐश्वर्यशाली भगवान ही आपण कृपा करंतु ठाकुरे। अति आरते डाकंती अमर देव रक्षा कर भूमि तोहर जदि कृपा न कर चक्रपाणी दुख अर्णवे बाहिबु तरणी। आमे माने समस्त जानिछे काठ भितरे ही निया थाए, ऊपर को दृश्यमान हुएनी। जेतेबेले गोटिए काठ को आउ गोटिए काठ सहित जोर करी घसी देबा हुए तो ता भितर नियार झुल छिटकी पड़िबो। पैड़ भितरे तो स्वादिष्ट पानी थाए, हठात ऊपर को आसेनी। जेतेबेले आम पैड़ को काटी दउचे एवं टिके कणा कर दउचे ता भितर पानी आपे बाहरी आसुची एवं आम पई उपभोग्य होई पारुछि। फरुआ भितर ही सिंदूर था, किंतु जेतेबेले माटीए सिंदूर लगेबाकू इच्छा करे तार कपाल रे कौन करे, फरुआ को खोलिबो, सिंदूर को टिपरे आनिबो, तापरे मथारे लगेइले मथाटी सुंदर देखाजिबो, मुहटी सुंदर लागिबो नुहे कि। ठीक सेही परि भाबरे हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेमते प्रगट होई में जाना। भगवान सबु जगह थिले मध्य महाप्रभु निकट रे जेतेबेले भक्त माने स्तुति करंती प्रभु आविर्भूत हुअन्ति। आज जेतेबेले ब्रह्मादि देवता माने भगवान को नतमस्तक कही प्रणाम करुछन्ति, स्तुति करुछन्ति, प्रार्थना करुछन्ति, कृतांजलि पुटरे महाप्रभु आपे प्रगट ही गले। केमिति दिसुछन्ति ठाकुरे, मकर कुंडल कर्णे खचित नारतने कंजबदन कृपाळु शोभासागर शिरे किरीट शोभन अनिंदित तनुवर्ण अनंत कोटि कंदर्प
ଗାରିମା ହର ଭକ୍ତ ସ୍ତୁତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ହରି ଅନୁରାଗେ ଅନୁଗ୍ରହ କାରି ମୁରାରି। ମନେ କରନ୍ତୁ ରାତି ହୋଇଥିବ, କରେଣ୍ଟ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ଘର ଯାକ ଅନ୍ଧାର, ପିଲାମାନେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବେ। ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ ଚାଲି ଆସିଲା, ସମସ୍ତ ବଲ୍ବ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଘରଟି ବେଶ ଆଲୋକିତ, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ଦୁଃଖର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆହା ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହୁନାହିଁ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଜଳଧର ଶ୍ୟାମ ତନୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ତପତ କାଞ୍ଚନ ତୁଲ୍ୟ ସୁପିତ ବସନ ମହାମଣିମୟ ହେମ ମୁକୁଟ କେଉର ଅରୁଣ କମଳ ପଦେ ରଞ୍ଜିତ ନୂପୁର ବିଲୋଳ ଅଳକାବଳି ଲଳିତ କପାଳେ କୌସ୍ତୁଭ ଭୂଷଣ ଉରେ ବନମାଳା ଦୋଳେ। ଆହା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୂଷଣ ଭୂଷିତାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଶୋଭାକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭୂଷଣ ମାନେ ଆଭୂଷିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହି ଭୂଷଣ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ହୋଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ବେଶ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳେବର ଭୂଷଣରେ ଆବୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭା ଆଭା ଜ୍ୟୋତି କାନ୍ତି ବେଶ ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ କେବଳ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସ୍ୱତଃ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୁଦ୍ରାରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଅଜାତ ଜନ୍ମ ସ୍ଥିତି ସଂୟମାୟା ଗୁଣାୟ ନିର୍ବାଣ ସୁଖାର୍ଣବାୟ ଅଣୋରଣିମ୍ନେ ପ୍ୟରିଗଣ୍ୟ ଧାମ୍ନେ ମହାನುಭಾವಾಯ ନମୋ ନମସ୍ତେ। ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଅଜ ନିର୍ମଳ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସ୍ଥିତି ଲାଭେ ଅଗୁଣେ ବିଶ୍ରାମ ତୁମ୍ଭର ମହିମା ଅମୃତ ସାଗର ଅଣୁ ଅଣୁ ଭାବ ହୋଇ ସମାୟା ସୁଖେ ଯେ ଭଜଇ ମହାନୁଭବ ଏ ଜଗତେ ମହାପୁରୁଷ ନମସ୍ତୁତେ। ମଣିମା, ଆପଣ ଅଜ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ, ଆପଣ ନିର୍ମଳ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେ ଅଣିଆନ ହୋଇ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସଂସାରର ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଆପଣ ମହତ୍ଵ ମହ୍ୟାନ ହୋଇ ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ସଞ୍ଚାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ଜୀବ ଦୈବୀ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମାୟାଧୀଶ, ସମସ୍ତ ମାୟାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ବେଳେବେଳେ ମାୟା କଳେବରକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ହେ ମହାନୁଭବ ମହାତ୍ମା ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶରଣାଗତ ହୋଇଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ତଂ ତ୍ୱାଂ ବୟଂ ନାଥ ସମୁଜିହାନଂ
सरोजनाभाति चिरेप्सितार्थम् दृष्ट्वा गतानि वृत्तिमध्य सर्वे गजादवार्ता इव गांगमंभः। हे कमलनाभ कमलनयन, हे कमल पद्म महाप्रभु, जेपरी भावरे जंगल रे निया लगी जाइथिबो तो हाथीटाए रास्ता पाउ नथिबो कुआडे जीबी, हठात जाई गंगा जल रे डुबकी लगेइबो एवं गंगा जल रे बुड़ पकेले जो सुख एवं शांति अनुभव करे, ठीक सेहीपरि आपणकर आविर्भाव आम मानक पई सुख एवं शांति प्रदायक होईछि। जेसने गज दाबानले प्रवेश करी गंगा जले आम्भे सकल लोकपाले शरण तो पाद कमले। आमे समस्ते तुमर हे प्रभु चरणार बिंदरे शरण मागुचु, आपण ही आमको शरण दियंतु, आपण ही आमको रक्षा करंतु ए विपदर। ए बोलो सुनिया बोले प्रभु दयामय, शुण शुण देवगण ना कर संशय। खुशी हो गले महाप्रभु, देवता माने व्यस्त हो ना, संदेह करो ना, शंका मध्य करो ना, किंतु मु जो कथाटी कहूची टिके भलरे बुझिबाकू चेष्टा कर। आमार वचन देव शुण सावधाने, असुरेर संगे गिया करह संधाने। महाप्रभु कहउछन देवता माने आमे जो विपद समय पड़ीछे से समय उद्धार पाइबाकू हेले आम मानकू दैत्य मानक सहित संधि करिबाकू पड़िबो। की कथा केमती संधि आमे करिबा? आहा बिल्कुल मनउणा कर नहीं, आपणा कार्य सिद्ध अर्थे शत्रुंकु भजंती जगत। निजर कार्य सिद्धि पाई बेले बेले आमकू शत्रु पाखरे मध्य शरणापन्न हेबाकू पड़िबो, संधि करिबाकू पड़िबो। जेमिति अहिमूषिक करी संधि गोविंद, जेमंते आत्म कार्य साधि गोविंद। जेमिति साप मध्य मूषा सहित संधि करिथिला। आपण माने चमकी पड़िबेनी प्रिय दिव्यात्मा, साप पुणी मूषा सांगरे संधि कला ना? हाँ, थरे गोटे सापुआ केଳାର पेड़ी भितरे भल तंप सापटाए अछि। चुटिया मूषा तो टिकिटे, से कि भला जानिछि, किंतु मूषा छोट हेले मध्य तार दांत बहुत तीक्ष्ण। कौन कला, छोटिया कणाटीए करी से पेड़ी भितरे पशिगला। जेते बेले छोटिया कणाटीए करी भितर को पशि जाइछि चुई मूषा, साप तो अच्छी अवश्य, साप भोकरे अच्छी, साप चाहिए ताको चट कर जलखिया कर दे था, किंतु कलानी, हसीदेला, डाकिला चुटिया। डरी गलानी सेते बेलकू चुटिया मूषा, डरनी बापा, तू जमती ये पेड़ी भितर आसी आबद्ध हो सारिलुणी, मु सेमती ढेर दिन है ये पेड़ी भितर अच्छी। मु तोर केबे शत्रु नुहे, बरं मन रख, समान विपदरे पड़ी व्यक्ति दुई जन जाक परस्पर मित्र हुंती। तू मोर पूरा सांग हो सारिलुणी, कारण मु पेड़ी भितर, तू भी पेड़ी भितर। चुटिया मूषा चाहिला, कहला सत कथा कहूची तो कहीं एजाए मत कामुड़ा कामुड़ी करूनी, कहीं खाऊनी। कहला मणिमा कौन करी? अरे छोटिया गातटीए करिचु ना? हाँ, छोटिया गातटीए करिचु तो इथिरे जिबा आसिबा करिबा कण कंफर्टेबल हबो ना? ना ना, बास मु सेई कथा कहूची, जदि गातटाकू टिके बड़ करि दियंतु केडे सुविधा होंता, मन हेले तू जाई पारंतु, आसी पारंतु। मु मध्य एथर चुटिया मने मने विचार कला जे प्रकृत रे मते एई क्षणी खाई देई थांता, किंतु बंधुता स्थापन कलानी जो साप, ता कथा को मानिले किछि क्षति अछि कि? दांत लगेई टिके बड़ कणाटाए कला।
ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ କଣା ସରିଲା ସାପ ଦେଖିଲା ଏଥର ଯେଉଁ କଣାଟି ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲା ଚୁଟିଆ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ କଣା ଦେଇ ବଡ଼ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ଏଣିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟି ଗଲାଣି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ, ଆଉ ମୋର ଚୁଟିଆ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିଥିବ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଚୁଟିଆ ବଡ଼ କଣାଟି କରି ସାରିଲା ନିଜର ଦାନ୍ତର ସଦୁପଯୋଗ କରି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସାପ କାଳ ବିଳମ୍ବ କଲାନି, ଚାହିଁଲା, ଫଣା ଉଠେଇଲା। ଚୁଟିଆ କହିଲା, କ'ଣ ଫଣା ଉଠଉଛ, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ନା, ଏଣିକି ମୋ କାମ ସରିଲା, ମୁଁ ତ ଏଣିକି ବାହାରି ଯିବି, ହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନେଇ ଧନ। ଅବଶ୍ୟ ତୋତେ ଖାଇଲେ ଯେ ମୋ ପେଟ ପୁରିବ ତା ନୁହଁ, ତଥାପି ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଲୋଭ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ସମୟ ହେଉ ପଛକେ କ୍ଷୁଧାଟା ନିବାରଣ ହୋଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି 5ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି, ଆଉ 4ଟା ମିଳୁନି, ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ? ଆଗ ଗୋଟେ ନିଆଯାଉ, ଏ ଓଳିର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସରିଯାଉ, ଆର ଓଳିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ତମ୍ପ କହିଲା, ଧନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋତେ ଖାଇଲେ ମୋର ପେଟ ପୁରିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୋକରେ ଅଛି, ନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବି। କ୍ଷମା କର ଧନ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ସନ୍ଧି ନାହିଁ, କି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ବନ୍ଧୁତାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରେଡ଼ି ହେଇଯା, ମରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଠିକ୍ ସେଇମିତି କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ, ଇଏ ସାପ ମୂଷା ସହିତ ସନ୍ଧି କଲା ପରି ତୁମକୁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମନେ ରଖ, କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ନିଜ ଭାବେ ସର୍ବେ ରହିବ ଆତ୍ମଲାଭେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାମ ସରିଯିବ, ପୁଣି ତୁମେ ତୁମର ସନ୍ଧିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମକୁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ୍, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ, ଦୈବୀହେଷା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ବୃତ୍ତୟା। ମୋର ମାୟା ଅତି ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, କେବଳ ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ମଧ୍ୟ। ସାଧାରଣ ସାଧକଟିଏ ମୋର ମାୟାକୁ କେବେ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଅତିକ୍ରମ ସେଇ କରିପାରିବ, ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେତାଂ ତରନ୍ତିତେ। ମୋର କୃପା ଯାହା ଉପରେ ହେବ ସେ ହିଁ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ତୁଳସୀଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଜନ୍ମାୟା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ ଅଖିଳଂ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବାସୁରା। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ସାରା ସଂସାର ଆତଜାତ ହୁଏ, ଦେବ, ଯକ୍ଷ, ନାଗ, କିନ୍ନର ସମସ୍ତ ମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାକୁ ବୁଝିବ ବା କିଏ? ଆଜି ମାୟାଧର ପ୍ରଭୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ, ଅସୁର ଜନେର ସଙ୍ଗେ କରିଆ ପିରତି ଅମୃତ ମନ୍ଥନ ହେତୁ କରହ ଯୁଗତି। ଗୋଟେ କାମ କର, ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଯୁଗତି କର, ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି କର। କୋଉଥିପାଇଁ? ଅମୃତ ମନ୍ଥନ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅମୃତ ପୁଣି କେଉଁଠୁ ବାହାରିବ? ନା, ଏଇ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିବ, କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିବ। କେମିତି ବାହାରିବ? ଶୁଣ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ଶୁଣ କହିବା ଉପଦେଶ ବେଗେ ଗହନ ବନେ ପଶ। ଅମ୍ଳ ଔଷଧି ଗୁଳ୍ମ ଯେତେ ବନସ୍ତୁ ଆଣ ଅପ୍ରମିତେ। ପାଷାଣେ ଛେଚି ବାହୁବଳେ ନିକ୍ଷେପ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ। ସେ ଅମ୍ଳ ଗୁଣେ ବସୁଦଧି ଯେଣେ ଲଭିବ ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି। ହେ ଦେବତାମାନେ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ, ଯେଉଁଠି ପାଇବ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ସବୁ ଆଣିବ, ନିଜେ ଛେଚିବ ପଥରରେ ଏବଂ ତାକୁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଦେବ। ଏବଂ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ମନ୍ଦରଗିରିକୁ। ହେଲେ ମନ୍ଦରଗିରିକୁ ତ ତୁମେ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଯାଅ, ଇଏ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଯେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ବଳି ପାତାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ।
ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ, ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଅମୃତ ପାଇଯିବା ଆଉ ମରିବାର ଭୟ ନଥିବ କି ଆମ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ଦେବତାମାନେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ରାକ୍ଷସମାନେ କ'ଣ ଆମ କଥା ରାଜି ହେବେ? ନା ରେ, ସେ ରାଜି ହେବେ କ'ଣ? ତୁମକୁ ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ କାମ କର। ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣୀନ ମନୋରଥୈ ନ ହି ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୁଖେ ମୃଗାଃ। ଯାଅ, ବଳିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖ ଯେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବା। ଆଉ କେହି ଦେବତା ଥିଲେ, କହିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଥନ କରାଯିବ? ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟେ ଆସିବ ମନ୍ଦରଗିରି, ତ ତାକୁ ପୁଣି ଦୌଡ଼ି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ନା କିଛି ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସୁକି ଅଛି ନା। ବାସୁକି ନାଗକୁ ଆଉ ଆମେ ଦୌଡ଼ି କରିଦେଇ ପାରିବା। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ ବାସୁକି ବରନେ ଗରଳ ଛାଡ଼ିବ ବହନେ, ତହିଁକି ନ କରିବ ଭୟ, ମୁଁ ପୁଣ କରିବି ଉପାୟ। ତା ପାଇଁ ତମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ବାସୁକି କଥା ଆଗ ତୁମେ ପ୍ରଥମ କାମ କର, ଯାଇ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କର। ରାକ୍ଷସ ରାଜନ ଯିଏ ବଳି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ମନେଇ ପାରିଲ, ତେଣିକି କ'ଣ କାମ ହେବ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ତ ଏକମାତ୍ର ଆଦେଶ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବଳିଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯେଉଁ ରକ୍ଷକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ପ୍ରହରୀମାନେ ଥିଲେ, ବୁଝିଗଲେ ହେଇରେ ଦେବତାମାନେ ଲୁଚିଥିଲେ, ଆସିଲାଣି, ଏତିକି ବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇ ଏଇଠି କାମ ବଢ଼େଇବା। ବଳି କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ ନା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି କାରଣ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବିନା ଶସ୍ତ୍ରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ। ଏଥର ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜର କପଟ ପସାର ପାଲି ଖୋଲିଲେ। তবে দেব পুরন্দর কি বলে বচনে, আমার বচন বলি শুন সাবধানে। যত কথা কহিলা পণে ভগবান, সকল কহিলা ইন্দ্র বলি বিদ্যমান। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଯେପରି କଥା କହିଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ବଳି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ଅମୃତ ପାଇବା। ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦରଗିରିକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବେ, ମନ୍ଦରଗିରି ବୋହିକିରି ଆଣିବେ କ'ଣ? ଅବଶ୍ୟ କୃପାଳୁଜୀ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇ କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମାନେ ତ ରାକ୍ଷସ ବୁଦ୍ଧି, ହୁଙ୍କା ପିଟା କାମ। ତେଣୁ ଭୁସ୍ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦରଗିରିକୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରି ବୋହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ପୁଣି ବୋହିବେ? ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିବେ। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡେ ଗିରି କଲେ, ବଳେ କେତେ ଦୂର ନେଲେ। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗିରିର ଓଜନ କି ସତରେ ବୋହି ପାରିବେ? ଏମିତି ଚାପିଦେଲା ପାହାଡ଼ ଯେ ସବୁତକ ତା ଭିତରେ ଚନାଚୁର ଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଭାରି ଆହତ ହେଲେ, ବହୁତ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା, ହଠାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁନଃ ଗରୁଡ଼ାସନ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେମିତି ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ପାହାଡ଼କୁ ଟେକିଦେଲେ। ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହି ଭାଗବତ ଭିତରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଏକ ହସ୍ତେ ଗିରି, ଲୀଳାଏ ନିଜ করে ধরি, গরুড়ে থই শূন্য পথে, দেবদানব বড় সাথে, ক্ষীর জলধি তটে মিলি, দেবসুর বনমালী। প্রভু নিজর শ্রীকରରେ କେବଳ ଯେ ମନ୍ଦରଗିରିକୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ, ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମର ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ବଢ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ଭାବରେ ମନ୍ଥନ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଅଧ୍ୟାୟ ବଢ଼ିବେ
ବୋଲୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ଅମୃତମଥନେ ମନ୍ଦରାଚଳଚୟନମ୍ ମନ୍ଦରାଚଳାନୟନମ୍ ନାମ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା କି? ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ ସର୍ବପାପ ପ୍ରଣାଶନଂ ପ୍ରଣାମ ଦୁଃଖ ଶମନଂ ତଂ ନମାମି ହରିଂ ପରଂ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ସମର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।